그때에 스데반의 일로 일어난 환란으로 말미암아 흩어진 자들이 베니게와 구브로와 안디옥까지 이르러 유대인에게만 말씀을 전하는데, 그 중에 구브로와 구레네 몇 사람이 안디옥에 이르러 헬라인에게도 말하여 주 예수를 전파하니, 주의 손이 그들과 함께 하심에 수많은 사람들이 믿고 주께 돌아오더라. 예루살렘 교회가 이 사람들의 소문을 듣고 바나바를 안디옥까지 보내니, 그가 이르러 하나님의 은혜를 보고 기뻐하여 모든 사람에게 굳건한 마음으로 주와 함께 머물러 있으라 권하니, 바나바는 착한 사람이요 성령과 믿음이 충만한 사람이야. 이에 큰 무리가 주께 더하여지더라. 바나바가 사울을 찾으러 다소에 가서 만남에 안디옥에 데리고 와서 둘이 교회에 1년간 모여 있어 큰 무리를 가르쳤고, 제자들이 안디옥에서 비로소 그리스도인이라 일컬음을 받게 되었더라. 아멘. 우리가 한계를 뛰어넘는다라는 것은 참 중요한 것 같습니다. Bagi kita semua sebenarnya melampaui keterbatasan kita itu adalah suatu hal yang sangat penting. 때때로 사람들이 과거에 사로잡혀 있는 사람들이 있어요. Ada orang-orang yang seringkali masih terperangkap dalam masa lalu. 한국에서는 안 좋은 말이지만 꼰대라는 말이 있어요. Di dalam bahasa Korea ada satu kata konde, artinya seperti kulot. 라떼는 콜론? 말이야 이런 말을 써요. Seperti terlalu ketinggalan zaman. 그래서 과거의 생각 속에 그대로 머물러 있고 지금 있는 사람들을 평가하고 가르치려고 하는 것이죠. Begitulah dunia seringkali mengamati orang-orang dan juga menilai orang. 제가 중학교 때입니다. Cerita waktu saya masih SMP, 저희 과학 선생님이 말씀하셨어요. guru saya pernah berkata 앞으로 세상이 좋아질 것이다. bahwa dunia ini suatu hari nanti akan semakin hari semakin bagus. 너희들이 사는 세상에는 사람들이 전화기를 다 들고 다닐 거다. Di zaman kalian besar nanti, dewasa nanti, semua orang akan punya handphone. 우리 단체로 학생들이 얘기했어요. Dan seluruh teman-teman saya dan saya, murid-murid yang ada di ruangan itu berkata, 에이, 거짓말. bohong. 전화기는 집에 있는 건데 어떻게 그걸 들고 다녀요? Karena telepon itu hanya sesuatu yang bisa ditaruh di rumah, nggak bisa dibawa kemana-mana. 그리고 또 얘기했어요. Lalu setelah itu, 본인이 유럽에 갔다 왔어요. dia katanya baru saja kembali dari Eropa. 거기 가니까 사람들이 물을 돈을 주고 사 먹더래요. Di sana katanya air minum itu bisa dibeli. 그래서 너희들 앞으로 물을 사 먹을 것이다. Terus dia bilang, pasti kalian juga di masa depan bisa beli air minum dalam 여러분 kemasan. 생각은 어떠세요? Menurut Anda bagaimana cerita ini? 뭐 전화기를 들고 다니는 수준이 아니라 스마트폰으로 모든 걸 할 수 있는 세상이잖아요. Sekarang kita bukan hanya sekedar level untuk membawa telepon kemana-mana, tapi ini sudah disebut smartphone. 그리고 물은 원래 사 먹는 거잖아요. Dan wajar sekali untuk beli air mineral. 그만큼 세상이 변화되었어요. Begitulah perubahan dunia. 앞으로 여러분이 지금 우리 다음 세대들이 살아갈 세상은 어떤 세상이 올지 모르겠어요. Dan sekarang banyak sekali anak-anak muda di sini, kita sebenarnya kadang tidak tahu kira-kira masa depan itu akan seperti apa. 한국에 유명한 미래학자가 있습니다. Jadi di Korea juga ada beberapa ahli-ahli futurist. 그래서 그분이 나와서 이제 강연을 하는 거예요. Mereka itu ahli-ahli masa depan, mereka sering buat lektur. 그래서 앵커가 질문했어요. Terus ada pertanyaan. 교수님, 우리 미래 시대를 한마디로 정의를 하면 어떻게 말할 수 있을까요? Dalam satu kalimat, bagaimanakah Bapak akan menyimpulkan masa depan? 미래학자 교수님이에요. Ini pertanyaan dilontarkan kepada para profesor masa depan. 얘기를 했습니다. Terus dia jawab, 모르겠다. tidak tahu. 지금까지 세상은 뭔가 예측을 할 수 있었는데 앞으로 세상은 어떻게 변화될지 모르겠다는 거예요.
Dia bilang bahwa sampai sejauh ini sebenarnya dunia itu mudah diekspektasi apa yang akan terjadi. Tapi sekarang untuk memprediksi masa depan itu susah. 여러분, 자신의 한계도 있고 시대의 한계도 있습니다. Semuanya itu punya keterbatasan baik secara pribadi atau bahkan secara 그것을 mendunia. 뛰어넘는 사람이 성공하게 돼 있어요. Namun orang-orang yang bisa melampaui keterbatasan masing-masing adalah orang-orang yang berhasil. 오늘 우리가 함께 읽었던 성경 본문은 한계를 뛰어넘었던 교회에 대한 얘기예요. Dan hari ini adalah cerita firman Tuhan tentang gereja-gereja yang bisa melampaui keterbatasan mereka. 그 예루살렘 교회는 한계에 잡혀 있었던 거예요. Karena waktu itu di 예루살렘 교회. Yerusalem semuanya itu ada keterbatasannya. 이것을 뛰어넘었던 교회가 안디옥 교회예요. Tapi ternyata dari segala keterbatasan itu, gereja yang melampaui keterbatasan adalah gereja Antioquia. 여러분, 우리 교회 이름이 뭐죠? Nama gereja kita apa? 안디옥 선교교회. 아멘. Antioch Mission Church. 우리 교회가 한계를 뛰어넘는 교회입니다. Gereja kita adalah gereja yang melampaui batas. 여러분, 선교학에 있어서 랄프 윈터라는 중요한 학자가 있어요. Jadi sebenarnya di dalam misiologi kita belajar tentang seorang misionaris terkenal yang namanya adalah Ralph Winter. 선교학에서 두 가지 중요한 개념이 있어요. Dan di dalam misiologi juga ada dua kata penting. 이게 모달리티와 또 소달리티라는 단어가 있어요. Modalitas dan sodalitas. 이건 뭐냐면 쉽게 말하면 모달리티는 지역 교회를 얘기하는 겁니다. Apa itu modalitas? Modalitas itu berbicara tentang gereja-gereja lokal. 그리고 소달리티는 선교 그리고 급진적인 어떤 사역에 대한 부분을 얘기하는 거예요. Lalu sodalitas itu berbicara tentang gereja-gereja yang bermisi. 그래서 어떤 교회 목사님들이 얘기합니다. Jadi ada pendeta-pendeta yang berkata, 한국에도 전도할 때가 많은데 왜 굳이 선교를 나가냐? di dalam Korea pun banyak tempat-tempat yang harus diinjili. Jadi kenapa harus pergi ke luar negeri untuk menginjil? 우리 교회 안에도 연약하고 돌아봐야 될 사람들이 많은데 뭐 밖에까지 도우려고 하냐? Dan di dalam gereja kita pun banyak jemaat-jemaat yang lemah, tidak berdaya, yang butuh bimbingan. Kenapa sih harus selalu rajin pergi ke luar negeri untuk menginjil? 그런 교회는 모달리티는 되는데 소달리티가 안 되는 거예요. Kalau ada misalkan gereja yang berpikir demikian, berarti gereja itu hanya mampu melakukan modalitas, tapi tidak mampu melakukan sodalitas. 교회는 말씀이 있는 공동체입니다. Gereja adalah komunitas yang berada di dalam firman. 주님의 사랑과 그리고 연약한 자를 돌아보는 기능이 있어요. Lalu setelah itu, gereja itu harus berada di dalam fungsinya sebagai gereja yang mengasihi Tuhan dan sesama. 거기 안에 멈춰 있으면 안 돼요. Tapi tidak boleh terbatas sampai di situ saja. 여러분, 초대교회는 늘 모이기를 힘썼습니다. Gereja jemaat mula-mula terus-menerus berusaha supaya bisa berkumpul. 성도의 교제가 있었어요. Ada perkumpulan antar jemaat. 모이면 성찬식을 했습니다. Setiap berkumpul mereka melakukan perjamuan. 너무 좋았어요. Dan itu sangat indah. 근데 성교적 축복을 몰랐던 것입니다. Tapi sayang sekali banyak gereja mula-mula juga tidak mempunyai berkat untuk menjadi gereja yang bermisi. 사도행전 7장에 스데반이 순교하는 사건이 일어났어요. Tetapi di dalam Kisah Rasul pasal 7 terjadilah peristiwa di mana Stefanus dibunuh. 기쁨과 평안이 있었던 이 예루살렘 교회에 환란이 일어난 거예요. Awalnya sebelum itu Yerusalem itu sangat tenang, aman dan tentram. 그 핍박 때문에 사람들이 다 흩어지게 되었어요. Tapi oleh karena pembunuhan itu orang-orang sudah terpencar belah. 오늘 사도행전 11장에 그 얘기를 하고 있잖아요. Dan itulah sebenarnya yang kita baca hari ini dalam Kisah Rasul pasal 11. 19절에 우리 같이 한번 읽어볼까요? Yuk kita baca ayat 19. 시작. Sementara 그때 itu banyak 스데반의 일로 saudara-saudara 일어나 telah 환란으로 tersebar karena 말미암아 penganiayaan 흩어진 yang 자들이 timbul sesudah 베니게와 Stefanus 구브로와 dihukum mati. 안디옥까지 이르러 Mereka tersebar sampai ke 유대인에게만 Fenisia, 말씀을 Siprus dan 전하는데 Antioquia,
namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. 스데반의 환란으로 사람들이 다 흩어졌어요. Jadi oleh karena pembunuhan Stefanus, orang-orang itu sudah terpencar belah. 이들이 복음을 전했습니다. Akhirnya mereka mulai memberitakan Injil. 누구한테 전했어요? Tapi kepada siapa yang mereka injili? 유대인에게만 전했어요. Hanya orang Yahudi saja. 이게 한계라는 거예요. Inilah yang disebut keterbatasan. 이 사람들은 왜 그랬을까요? Kenapa kira-kira begitu ya? 이들 속에 선민 사상과 율법 사상이 가득했던 거예요. Karena masih saja di dalam mereka tersimpan rasa nasionalisme yang hanya menghargai nasional sendiri. 세계 선교를 향한 하나님의 소원을 보지 못했던 것입니다. Mereka belum mampu melihat misi dunia. 그래서 사도행전 11장 1절에서 18절까지 내용이 그 내용이에요. Nah, itulah sebabnya Kisah Rasul pasal 11 ayat 1 sampai 18 berbicara tentang keterbatasan ini. 사도행전 10장에 고넬료라는 사람이 나옵니다. Dalam Kisah Rasul pasal 10 ada seseorang bernama 이 Cornelius. 사람이 하나님을 만나고 싶은 그 간절한 이 경외함이 있었어요. Di Cornelius ini mempunyai suatu hasrat untuk bertemu Tuhan. 그래서 환상 가운데 베드로에게 하나님이 보여주셨어요. Akhirnya Tuhan datang dalam penglihatan kepada Petrus. 그리고 그 집에 가서 복음을 전하고 세례를 행하는 그런 응답을 주셨어요. Akhirnya Petrus pun pergi ke rumah Cornelius, beribadah di sana, membaptis keluarga Cornelius. 온 가족이 구원받는 역사가 일어났어요. Dan seluruh anggota keluarga Cornelius diselamatkan. 할렐루야. 우리는 너무 기쁘고 감사한 일입니다. Ini suatu ucapan syukur kan bagi orang percaya. 그런데 여러분 사도행전 11장 1절에서 2절을 보세요. Tapi Kisah Rasul 11 ayat 1 유대인인 1절 2절을 한번 같이 읽어볼까요? 1 dan 2 kita baca bersama-sama. 유대에 있는 Rasul-rasul dan 사도들과 saudara-saudara di 형제들이 Yudea 이방인도 mendengar 하나님 bahwa 말씀을 bangsa-bangsa lain 들었다함을 juga menerima 들었더니 firman Allah. 베드로가 Ketika 예루살렘에 Petrus tiba 올라갈 di 때 Yerusalem, orang-orang dari 할례자들이 golongan 비난하여 yang bersunat 3절까지 berselisih pendapat dengan 이르되 ayat 3. 내가 무엘레 kata 자의 집에 orang-orang yang 들어가 tidak 함께 bersunat dan 먹었다 하니 kata mereka, engkau telah masuk ke rumah orang-orang tidak bersunat. 아니 이방인들이 이 복음을 받고 살아났는데 얼마나 기쁜 일입니까? Seharusnya ada ucapan syukur ketika mendengar orang-orang lain juga diselamatkan. 근데 베드로는 사람들에게 비난을 받았어요. Tapi sayang sekali Petrus saat itu malahan dia dikata-katain. 그래서 베드로가 그 사람들 앞에서 해명을 하는 거예요. Dia dihujat. Akhirnya karena dihujat, 아니 내가 원래는 그 집에 가려고 간 게 아니야. Petrus akhirnya mencoba menjelaskan. Dia bilang, oh kalian salah paham, bukan itu maksudnya. 근데 하나님이 내게 환상을 자꾸 보여주셨어. Jadi malam itu aku tiba-tiba dikasih penglihatan sama Tuhan. 부정한 것을 잡아먹어라. Tuhan bilang kepadaku, makan itu, padahal itu haram. 내가 율법에 의해서 먹지 못하겠습니다. 라고 했어. Dan karena aku orang Yahudi, aku bilang, aku tidak bisa memakan yang haram. 그때 주님께서 다시 말씀하셨어요. Tapi Tuhan kembali berfirman kepadaku, 내가 깨끗하게 한 것을 네가 속되다 하지 마라. kalau aku sudah bilang itu kudus, kamu tidak boleh bilang itu tidak kudus. 그러고 나서 하나님이 나를 고넬료 집으로 인도하시고 그 집에 복음 전하게 하신 거야. Lalu setelah penglihatan itu Tuhan menuntun aku sampai ke rumah orang ini, Cornelius. 이런 일들이 이 예루살렘 교회와 유대인들 문화 안에 갇혀 있는 거예요. Jadi ternyata yang membuat orang-orang itu menghujat Petrus karena mereka masih tertangkap dalam budaya mereka. 이것을 깨뜨리기 위해서 하나님은 새로운 축복을 주시는 겁니다. Dan Tuhan memberikan berkat baru supaya mereka bisa keluar dari batas ini. 근데 그게 고난이라는 몽둥이에요. Tapi ternyata berkat untuk keluar dari keterbatasan ini adalah suatu cambuk 스데반의 penderitaan. 환란으로 인해서 많은 사람들이 도망쳤습니다. Dimulai dari kematian Stefanus yang membuat jemaat-jemaat itu terpencar ke seluruh negeri. 여러분, 고난이라고 생각했지만 오히려 그것이 축복이 되었습니다. Mungkin ternyata ini disebut penderitaan, tapi sebenarnya ini adalah berkat. 여러분에게 한계가 올 수 있고 문제가 올 수 있습니다. Kadang tanpa kita sadari, kita bisa mengalami keterbatasan dan masalah 우리 hidup. 옆 사람에게 고백합시다. Namun,
Mari kita memberkati orang di samping kita. 축복의 기회입니다. Itu adalah 축복의 기회입니다. itu 아멘. adalah 여러분 고난과 문제를 두려워하지 마세요. kesempatan berkat. 고난을 두려워하지 마세요. Janganlah takut akan penderitaan. 하나님은 나로 하여금 뛰어넘게 하시는 기회를 주시는 거예요. Karena pasti Tuhan akan memberikan itu kepada kita kekuatan untuk melampaui keterbatasan. 부활하신 예수 그리스도께서 말씀하셨습니다. Tuhan Yesus yang sudah bangkit berfirman, 오직 성령이 너에게 임하시면 예루살렘부터 땅끝까지 내 증인이 되리라. tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu menjadi saksi sampai ujung bumi. 너희는 가서 모든 민족으로 제자를 삼으라. Jadikanlah semua bangsa muridku 온 천하 만민에게 복음을 전파하라. dan beritakanlah firmanku kepada seluruh umat-umat. 이것이 하나님이 우리를 향한 소원이에요. Dan inilah sebenarnya harapan yang Allah mau ada dalam kita. 여러분 스데반의 환란으로 인해서 흩어졌던 사람들이 이 복음의 비밀을 들고 이 안디옥까지 이르렀어요. Setiap orang yang akhirnya terpencar belah karena penganiayaan Stefanus, ada beberapa mereka tiba di Antioquia. 하나님이 얼마나 기뻐하셨는지 하나님의 손이 그들과 함께했습니다. Tuhan begitu sangat senang atas orang-orang itu sehingga tangan Tuhan menyertai mereka. 그리고 이 바나바라는 사람과 바울, 옛 이름은 사울이에요. Jadi akhirnya ada Barnabas dan Paulus yang dahulu disebut Saulus. 여러분, 이 사울이라는 이름은 유대인들이 부를 때 하는 이름이 사울이에요. Jadi sebenarnya nama Saulus ini adalah nama Yahudinya Paulus. 근데 나중에 이 사울이라는 이름을 사용하지 않고 바울이라는 이름을 씁니다. Tapi kita kan baca bahwa dalam Alkitab setelah beberapa momen tidak pakai nama Saulus lagi tapi namanya diganti Paulus. 그래서 사람들이 사울이 변해서 바울이 되었다 이렇게 표현하는데 그건 틀린 표현이에요. Tapi ini membuat banyak orang mengartikulasikan bahwa dulu dia Saulus berubah jadi Paulus. Sebenarnya itu salah. 이게 바울이라는 이름은 헬라 이름이에요. Karena ini hanya nama yang berbeda negara. Paulus itu nama Yunaninya. 예. 그래서 바울은 이방인들, 특히 헬라인들을 구원하기 위한 하나님이 택한 것으로 부름받은 거예요. Jadi akhirnya dia dipanggil Paulus karena dia itu memang menjadi suatu alat Tuhan yang menginjili bangsa lain, orang-orang Yunani. 그래서 유대인적 이름이라는 사울이라는 이름을 쓰지 않고 바울이라는 이름을 대표 이름을 썼던 거예요. Jadi itulah sebabnya dalam Alkitab itu lebih banyak dipakai nama Paulus ketimbang Saulus. 그래서 바울과 이 베드로가 안디옥에서 하나님의 말씀을 가르쳤습니다. 바울과 바나바가 이 안디옥에서 하나님의 말씀을 가르쳤어요. Akhirnya Paulus dan Barnabas memberitakan Injil, membawa firman di Antioquia. 26절에 보니까 안디옥에서 비로소 그리스도인이라 일컬음을 받게 되었더라. Dan di ayat 26 menulis, di Antioquialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. 그래서 그리스도인이라는 그 말이 처음 시작된 곳이 안디옥 교회예요. Jadi kata Kristen itu pertama kali dimulai di Antioquia. 우리는 그리스도인입니다. Kita adalah orang Kristen. 아멘. 그러면 우리가 받은 축복이 얼마나 큰지 알아야죠. Kalau sebagai orang Kristen kita harus memahami berkat kita itu sangatlah besar. 그리스도인인 우리에게 하나님은 가장 큰 선물인 말씀을 주셨습니다. Pertama-tama berkat terbesar, hadiah terbesar adalah firman Tuhan. 여러분 우리가 왜 하나님의 말씀을 사모합니까? Mengapa kita harus haus dan lapar akan firman Tuhan? 왜 이렇게 예배에 우리가 집중합니까? Kenapa kita harus fokus dalam ibadah? 이 말씀 안에 생명이 있기 때문에 그래요. Karena di dalam firman ada hidup. 말씀 안에 길이 있어요. Di dalam firman ada jalan. 아멘. 요한복음 20장 31절에 말씀하고 있습니다. Dalam kitab Yohanes 20 ayat 30. 오직 이것을 기록한 것은 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 함이라. Sebab semua telah tercantum di sini supaya banyak orang percaya Yesus Kristus adalah anak Tuhan. 또 너희를 믿고
그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 함이라. Dan supaya kamu percaya dan mendapatkan hidup yang kekal. 여기서 말한 이것이 뭡니까? Jadi kata di sini itu maksudnya apa? 이것은 작은 의미에서 요한복음을 얘기하는 거예요. Kata di sini itu mungkin hanya mencakup surat Yohanes. 큰 의미에서는 성경을 말하는 거예요. Tapi kita bisa mengartikan itu seluruh isi Alkitab. 우리가 예수가 그리스도라는 사실을 어떻게 알게 됐습니까? Apakah sebenarnya yang membuat kita memahami bahwa Yesus adalah Kristus? 여러분 예수님 보신 분, Siapakah yang pernah melihat Tuhan 저 예수님 Yesus 본 적 있습니다. secara langsung? Ada. 여러분 예수님 잘생겼어요? Gantengkah dia? 아, 우리 예수님 본 적도 없잖아요. Kita kan tidak pernah melihat Tuhan Yesus. 예수님 이러면 전부 다 하얀 옷 입고 얼굴 하얗게 금발이고 막 이런 상상을 합니다. Banyak orang itu selalu menggambarkan Tuhan Yesus itu seseorang yang sering berjubahkan putih, rambutnya keemasan, agak sedikit 일단 panjang. 유대인은 금발이 없어요. Tapi pertama-tama kita harus tahu dulu orang Yahudi itu nggak ada yang rambutnya emas. 유대 종족은 유대인은 흑인도 백인도 황인도 아니에요. Karena untuk etnis orang-orang Yahudi tidak ada yang berkulit putih, tidak ada yang berkulit hitam. 사실은 예수님 얼굴을 정확하게 몰라요. Mereka mempunyai etnis yang khusus dan kita sebenarnya tidak mengetahui Tuhan Yesus itu rupanya seperti apa. 우리가 본 적도 없는 예수님을 그리스도라고 믿고 있잖아요. Tapi walaupun kita tidak pernah melihat Yesus dengan mata kita, kita tahu dia adalah Kristus. 믿으십니까? Apakah kita percaya? 어떻게 믿으십니까? Tapi gimana bisa kita percaya bahwa 말씀을 dia 통해서 adalah? 우리는 알았어요. Karena firman Tuhan berkata demikian. 그래서 오늘 일부 예배 때도 디모데후서 말씀을 우리 목사님 주셨습니다. Dan tadi di ibadah pertama Pak Pendeta telah berfirman tentang kitab 2 Timotius. 디모데후서 3장 16절 17절에 말씀하고 있습니다. Di dalam kitab 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. 성경은 하나님의 감동으로 된 것이다. Bahwa firman Tuhan itu adalah ilham dari Allah. 교훈과 책망함과 바르게 함이 그 속에 있다. Bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, 하나님의 사람으로 온전하게 하는 것이다. memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. 여러분이 어떻게 하면 잘 살 수 있겠습니까? Jadi bagaimanakah prinsip untuk bisa hidup 어떻게 dengan 사는 baik? 것이 바른 것입니까? Hidup seperti apakah hidup yang disebut baik? 여러분 세상에 트렌드가 있어요. Dunia ini punya tren. 그거 따라가는 게 아니에요. Tapi kita bukan berarti harus hidup mengikuti tren. 여러분 남들 하는 거 다 따라가는 게 진리가 아니에요. Kebenaran itu bukan hanya sekedar FOMO, mengikuti orang. 제가 bu끄러운데 그 노상방뇨 길에서 저 오줌을 넣은 적이 있습니다. Saya mungkin ini adalah suatu cerita yang memalukan, tapi saya pernah secara ilegal buang air kecil di pinggir 좀 jalan. 믿어지십니까? Apakah Anda percaya? 저는 절대 그런 사람이 아니에요. Saya benar-benar bukan orang seperti itu loh. 그런데 Tapi 과거에 군대 시절 때 waktu masih wajib militer, 여러분 기억할지 모르겠지만 서울에 큰 물난리가 났어요. 홍수가 났어요. saya kurang tahu kalau Anda masih ingat atau tidak. Dulu di Seoul pernah ada banjir 그래서 한강을 청소를 갯벌로 다 뒤덮이는 한강을 청소하러 한 300명이 간 거예요. Dan kami tentara-tentara disuruh pergi ke sungai Han agar supaya membersihkan sungai, dan kami diutus itu 300 tentara. 열심히 청소하고 막 하는데 Lagi rajin beres-beres 화장실 sungai, 가고 싶은데 화장실이 없어. terus mau buang air kecil tapi nggak ada toilet. 그래서 여기저기서 그 부대에서 높은 사람한테 이 화장실을 어떻게 해야 되는지 모르겠다고. Terus akhirnya kami tanyalah kepada kapten, bilang, aduh di mana sih toilet ini, mau buang air kecil nih. 대장님이 마이크로 명령을 했어요. Terus habis itu di toa si kapten kami bilang, 한강을 향하여 줄 서. terus dia bilang di situ bahwa berbarislah menghadap sungai. 자, 바지 내리고 일제히 발사. Terus dia bilang, lepaskanlah celana dan silakan luruskan. 300명이. 300 orang 지금 같은 bersama-sama. 뉴스 나왔을 거예요. Saya kira rasanya itu mungkin masuk di koran. 저 개인의 성향상 절대로 할 수 없는 행동을
300명이 같이 하니까 되더라고요. Secara pribadi itu adalah suatu hal yang saya tidak akan pernah lakukan dalam hidup, tapi karena 300 orang melakukan itu sama-sama jadi keikutan. 이게 나도 모르게요. 세상 따라갈 수 있습니다. Inilah maksudnya yang disebut seperti ikut-ikutan. Tanpa kita sadari kita juga bisa 남들 mengikuti 한다고 dunia. 여러분 따라가면 안 됩니다. Mudah, kalau semua yang melakukan itu mudah kita ikut, tapi jangan seperti itu. 우리는 그리스도인으로서 하나님 말씀 따라가야 돼요. Sebagai umat-umat Kristen, ikutilah firman saja. 아무리 맞다고 해도 성경이 중심되어야 되는 거예요. Tak peduli seberapa benarnya terasa itu, kita tetap harus mengikuti firman. 요즘에 좌파, 우파 엄청 싸웁니다. Jadi belakangan ini ada golongan-golongan orang yang menyebut diri sebelah kanan, sebelah kiri. 여러분 말씀 따라하시기 바랍니다. Namun kita ikutilah firman. 생명의 말씀이 이 속에 있어요. Kebenaran itu hanya dalam sini, dalam hidup. 여러분 하나님 우리에게 주신 비전과 사명이 무엇입니까? Jadi apakah itu visi dan misi yang Allah berikan? 그것은 바른 복음 전하는 거예요. Yaitu beritakanlah Injil yang benar. 하나님 아버지의 간절한 소원은 이 복음의 비밀이 증거되는 것입니다. Dan harapan Allah itu hanyalah untuk memberitakan Injil. 누구를 통해서요? Melalui siapa? 누구 통해서요? Melalui siapa? 얘를 통해서? Melalui orang di samping? 나를 통해서. Tidak, melalui setiap pribadi kita. 아멘. 여러분 바울은 똑똑한 사람이에요. Paulus itu sangat pintar 좋은 배경에서 자랐어요. dan backgroundnya juga bagus. 그 바울은 이 유대인으로서 바리새인으로 성공했어요. Sebagai orang Yahudi, sebagai orang Farisi, dia itu berhasil. 또 로마 시민권을 가지고 가말리엘이라는 최고의 학자 밑에서 배운 사람이에요. Dia juga adalah seseorang yang sudah belajar di bawah seorang Gamaliel dan bahkan dia punya KTP Roma. 바울의 전도 사역 중에서 아무 역사가 일어나지 않고 실패했던 현장이 있습니다. Tapi dari setiap tempat yang dia layani, ada satu daerah yang gagal. 그게 사도행전 17장에 아덴, 곧 아테네라는 도시에서 있었던 일이에요. Itu di Kisah Rasul pasal 17. Dia gagal dalam pelayanannya di Athena. 그게 바울이 얼마나 똑똑했던지 스토아 학파, 이 학자들하고 논쟁하고 싸웠어요. Seberapa pintarnyakah Paulus sampai dia bisa berdebat sama kaum Stoa. 근데 성령이 역사하지 않았어요. Tapi Roh Kudus tidak bekerja saat itu. 실패한 거죠. Itu adalah kegagalan. 그런데 이 바울이 그 아테네를 떠나서 고린도라는 도시로 갑니다. Tapi setelah dari Athena, dia pergi ke Korintus. 여러분 이 아테네도요 그리스의 한 도시입니다. Athena itu adalah bagian dari Yunani. 이 고린도도 그리스의 한 도시예요. 같은 나라예요. Korintus juga itu kota dalam Yunani. 다른 나라가 아닙니다. Itu bukan tempat berbeda, itu sama, satu 이 negara. 아테네에서는 아무 역사가 일어나지 않았어요. Nah, walaupun demikian di Athena tidak terjadi gerakan. 근데 이 고린도에서는 폭발적인 하나님의 역사가 일어났습니다. Namun ternyata berbeda jauh dengan Athena, Korintus terjadi suatu gerakan besar. 그 이유가 뭘까요? Apa alasan dibalik semua itu? 사도행전 18장 5절에 말씀하고 있습니다. Dalam Kisah Rasul 18 ayat 5, 바울이 하나님의 말씀에 붙잡혀 예수는 그리스도라 밝히 증언하니라. ketika dan di situ berkata bahwa ia di sana memberikan kesaksian kepada orang-orang bahwa Yesus adalah Mesias. 어디에 붙잡혔다고요? Dia berada dalam 하나님의 genggaman 말씀에 apa? 붙잡혔어요. Dalam genggaman 여러분, firman. 하나님의 말씀에 붙잡힌 자 되기를 축복합니다. Mari kita juga semua menjadi orang-orang yang berada dalam genggaman firman. 그러면 해답을 줄 수 있는 사람이 돼요. Supaya bisa menjadi orang-orang yang memberikan jawaban. 이 땅의 문제가 무엇입니까? Seperti masalah dunia ini apa? 돈이 없는 게 문제입니까? Apakah masalah 질병이 우와. 문제입니까? kesehatan? 눈에 보이는 문제보다 그 깊숙이 있는 근본 문제를 모르는 거예요. Jadi kita kadang tidak begitu memahami dunia ini sehingga membuat kita 창세기 3장에 하나님을 떠난 근본 문제에 대해서 말씀하고 있습니다. terlupakan dengan masalah fundamental seperti yang tertulis dalam Kejadian 3 ayat 15. 모든 문제의 시작이에요. Dalam Kejadian pasal 3 semua masalah bermulai dari situ.
우리 며칠 전에 우리 멜키가 우리 교회 앞에 풀들을 쫙 열심히 청소를 했어요. Beberapa minggu yang lalu, Melki lagi membersihkan bagian depan gereja. Dia lagi mencabut rumput-rumput liar. 깨끗하게 했어요. Sudah bersih. 예, 교회 방금 오늘 아침에 봤습니까? Tapi pagi ini apakah sudah lihat lagi? 다시 더러워졌어요. Sudah kotor lagi. 분명히 일주일 전에 깨끗하게 했는데 Padahal baru minggu lalu sudah beres. 왜 그럴까요? Apa yang buat dia kotor lagi? 풀 뽑으면 또 나요. Walaupun sudah dicabut, masih saja tumbuh rumput liar. 왜냐하면 그 뿌리가 살아있기 때문에 계속해서 나오게 돼 있는 거예요. Karena di dalam situ masih ada akar-akar yang tersisa yang 우리- membuat itu tumbuh lagi. 우리 인생의 문제를 해결하면 해결된 것처럼 보이는 거예요. Dan kadang hidup kita juga terlihat seperti segala sesuatu itu kadang masalah sudah selesai. 해결이 되지 않습니다. Tapi sebenarnya tidak ada yang selesai. 우리 인생의 문제를 해결할 수 있는 분은 유일하신 하나님이에요. Hanya Allah saja yang mampu menyelesaikan setiap masalah hidup kita. 그래서 로마서 3장 19절에서 23절에 말씀하고 있습니다. Roma pasal 3 ayat 19 berkata, 그 사람들에게 율법을 주셨어요. Tuhan memberikan hukum Taurat 특히 유대인들에게 율법을 줬어요. kepada orang Yahudi. 왜 주셨습니까? Kenapa diberikan hukum Taurat kepada mereka? 목사님 여기 율법이 613가지의 종류가 있다고. 율법의 종류가 613가지가 있다고요. Tadi Pastor Pak sudah bilang bahwa hukum Taurat itu ada 613. 어떻게 그 다 지키고 삽니까? Bagaimana bisa orang-orang hidup mengikuti, menaati 613 perintah? 이것은 19절에 말씀하고 있어요. Dan ayat 19 berkata, 모든 입을 막고 온 세상으로 하나님의 심판 아래 있게 하려 함이라. bahwa ini akan ada tiba saatnya di mana dunia akan dihakimi. 율법의 행위로 그 앞에 어렵다 하심을 얻을 육체는 없느니라. Dan tidak ada seorang pun yang dianggap benar di hadapan hukum Taurat. 율법은 죄를 깨닫게 함이라. Karena hukum Taurat itu ada untuk manusia mengenal dosa. 그래서 나는 하나님의 은혜 없이는 살 수 없는 존재입니다. 라고 고백하는 거예요. Dan itulah sebabnya kita harus selalu mengaku di hadapan Tuhan, saya adalah orang 죄 berdosa. 사함이 없으면 구원이 없어요. Kalau tidak ada pengampunan dosa, tidak ada keselamatan. 하나님의 구원 앞에 서기 위해서는 내 죄의 자복함과 회개가 반드시 있어야 되는 거예요. Saat kita mau menghadap Tuhan, kita harus mempunyai hati yang mau bertobat, meminta ampun. 이런 우리를 하나님은 사랑하셨습니다. Kita yang berdosa pun telah dikasihi Tuhan. 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확정하셨느니라. Sebab Kristus begitu mengasihi kita dan telah mati bagi kita saat kita masih berdosa. 우리가 그의 피로 말미암아 의롭다함을 얻었노라. Dan oleh darahnya kita telah dibenarkan. 여러분 우리가 이제 예수 그리스도로 힘입어 하나님의 자녀가 되는 권세를 얻었습니다. Dan sekarang kita semua telah mengenakan Kristus dan telah hidup sebagai anak-anak. 우리의 삶을 어떻게 하나님의 자녀된 축복 속에서 확신하며 살아가겠습니까? Dan bagaimanakah caranya supaya kita bisa hidup sebagai anak-anak Tuhan? 여러분 믿습니다 하면 됩니까? Dengan hanya berkata percaya? 그것이 아니라 하나님의 말씀을 붙잡아야 되는 거예요. Tidak begitu, namun hanya dengan cara memegang firman Tuhan. 여러분 피곤한 시간입니다. Mungkin ini adalah masa-masa mengantuk. 네, 우리 말씀 한 군데 찾겠습니다. Untuk itu mari baca Alkitab. 로마서 8장 Roma 8 14절에서 16절입니다. ayat 14 sampai 16. 로마서 8장 14절에서 16절 Roma 8 ayat 14 sampai 16. 같이 읽습니다. 시작. 무릇 하나님의 영으로 인도함을 받는 사람은 곧 하나님의 아들이라. 너희는 다시 무수하는 종의 영을 받지 아니하고 양자의 영을 받았으므로 우리가 아빠 아버지라 부르짖느니라. 성령이 친히 우리의 영과 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증언하시나니. 아멘. 여러분 우리로 하여금 하나님을 아빠, 아버지라 부를 수 있는 자격을 주셨어요. Tuhan pun akhirnya telah memberikan kepada kita suatu
hak istimewa untuk memanggilnya Abba, Bapa. 우리 구원의 증거가 무엇입니까? Apa yang menjadi bukti 어떻게 우리가 keselamatan kita? 확신할 수 있습니까? Apakah yang membuat kita bisa yakin? 성령님께서 우리의 영과 더불어서 친히 증언하신다. Roh Kudus, sebab Roh Kudus itu bersaksi bersama-sama dengan Roh 우리 kita. 옆 사람 축복합시다. Mari memberkati orang di samping kita. 당신은 하나님의 자녀입니다. Kamu adalah anak Tuhan. 하나님의 영이 당신과 함께 하십니다. Roh Allah ada atasmu. 아멘. 결론입니다. Kesimpulan, 여러분, 모든 그리스도인에게 주시는 하나님의 명령이에요. ini adalah mandat Allah kepada semua orang Kristen. 이 말씀을 붙잡아야 우리가 한계를 뛰어넘는 것입니다. Ini harus kita pegang supaya kita bisa keluar dari setiap masalah hidup. 하나님 우리에게 모든 민족으로 제자 삼으라 말씀하십니다. Tuhan telah berfirman untuk jadikanlah semua bangsa muridku. 온 천하 만민에게 복음을 전파하라 말씀하십니다. Tuhan juga telah berfirman, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. 여러분 내 수준이 아닙니다. Tidak terbatas dengan level kita 나의 경험도 아닙니다. atau pengalaman kita. 하나님이 주시는 꿈을 꾸고 도전하는 거예요. Namun kita harus terus bermimpi dan terus melangkah. 저도 집 떠나서 이렇게 먼 땅에 살 줄 몰랐어요. Saya tidak pernah berpikir akan pergi jauh dari rumah. 우리 수연이 지 태연이도 그냥 아빠 따라 엄마 따라 비행기 탔는데 인도네시아 간 거예요. Dan bahkan anak-anak saya juga pun akhirnya hanya naik pesawat tiba-tiba sudah di Indonesia. 여기 살 줄 알았습니까? Apakah pernah berekspektasi akan tinggal di Indonesia? 몰랐어요. Tidak juga. 그런데 이곳에서 여러분 세계를 품는 그리스도인으로 성장하게 하는 겁니다. Tapi di sini kita bisa bertumbuh menjadi umat-umat Kristen. 여러분 낮은 마음 교회 우리 선교팀이 왔습니다. Hari ini kita kedatangan tamu tim misi dari gereja Najin Maung. 예. 그 비행기를 처음 타보고 해외로 처음 나와본 친구도 있다 하더라고요. Dan katanya ada anak yang baru pertama kali ke luar negeri, baru pertama kali naik 이번- pesawat juga. 여러분 이번에 시작을 통해서 여러분 전 세계를 가슴에 품는 주님의 자녀들 되기를 축복합니다. Mulai saat ini milikilah hati untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. 기도하겠습니다. Mari berdoa. 하나님 나의 한계와 수준을 뛰어넘게 하여 주옵소서. Tuhan, bantulah kami menjadi orang-orang yang mampu melampaui setiap keterbatasan kami. 세계 복음화를 향한 하나님의 소원을 품게 하여 주옵소서. Biarlah kami selalu merangkul Injilisasi dunia dalam hati kami. 이 사명을 감당할 수 있도록 내게 성령 충만함과 하나님의 능력을 더하여 주옵소서. Biarlah Tuhan mampukanlah kami untuk menaruh misi Allah dalam hati kami. 이번 한 주간도 주님 함께하여 주옵소서. Biarlah Tuhan seminggu berjalan ini pun penyertaan Allah hadir bersama kami. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 아멘. Amin. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑과 성령님의 인도하심이 Kiranya saat ini cinta kasih dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan penghiburan Roh Kudus 복음과 말씀으로 모든 한계를 뛰어넘을 우리 모든 성도님들 머리 위에 turun kepada setiap umat-umat Allah yang mau mengikuti firman, melampaui segala keterbatasan kami. 교회 위에 지금으로부터 영원토록 항상 함께 계실지어다. Dan turun ke atas gereja-gerejamu mulai hari ini besok sampai selama-lamanya. 아멘.